بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، أحييكم بتحية مباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وهنيئا لكم في متابعتكم لهذه البرامج العلمية المتعلقة بفقه المعاملات. وها نحن اليوم في باب من كتاب الصلاة، وهي باب تهم جميع المسلمين والمسلمات، ألا وهي باب الجمع بين الصلاتين. أسأل الله العلي القدير أن يلهمني الصواب في القول والعمل، وأن يعصمني من الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أمي على التندو كألا ولي مالون، على التندو منسادي، على ولي مالون منسادي، تنو لا فلاني على لما سبحانه، أفنانا بانتو على لما سبحانه، كلا هنا أنا كان كلا تندو جون ما دودي على موكلا. Allah tando ko famara salatu nemena kisi dafanin flake kede banye dafe mbero sabante klase de la kuntiba no ya kundi Muhammad di sallallahu alaihi wasallam kala dunya ka salatu nemena kisi je kede na dongo ya jumal ma ala mokela bade islama ke mana musulman mi ya na mena watinna ana foli ko nyuma ya lunye ana islama ya foli ya lunye bade nya foli arjina den la fori arjina kono no ye salamu di kala salamu sabati ambe ala mokela badenu anna ala matara kafanya wati kuru menote kanikana kuna dia sabu dodi ala molekela kawan kalu fo kalu wali malo alla tul malo ko nyimala anna program min la ba muna islamaka kalon kwa dani ala bato kanema ala bato do tenyaye wote famu fo kibla allone ko ma mi ye programme ni suvila nyumala ay rallon men da hani saldi o sia manke al dalon men fana may ay di mabola nyameka balenu anna wol malon fuli al nyoro alla tul malol ko nyumala wati bela denina anna programme nyumamilla balenu ay wala damen kan bioro sa we wala daledi wala dame hamiya islama kemana musulman bela ba muna akebo mako moye bo wala dani ko kama sorom nefe ay sal kitabu kono la doledi ma ay sal kitabu fameni ablu ale bonda tole ko ka salif lala kafo to anna to samale roni salla kafo kala lajne ko sobe anna to wa islali sena sella ka fo fana kala wul bulo ma sella ka fo kan ka kenya min lo islama breka kan ko nyayini ka ban ni ka nyalo ya ke anyalon ka kala dien kala anyalon famu di amma ala molekala aw yajuzu lil musalli an yajma' bayna adh-dhuhr wal 'asr taqdiman wa ta'khira balenu amala ma diaflo masame seti di kalay bien ka ambe sawaba ma fol ni kele do ala mon kala kaban kala madia fili do mana maba kala na tanka ma ala mon kala amra masama dia me ko be no yala ka no yanye foli no yanye kaban kala men no yalla men la nya ka bara no ya ambe ala ma wala kala lolal brabama ko adda hani sallanye ko ay salfran lansra sali inyon fe kelendi ima ya sali jonala ou bien yewa sali labana ya sali jonala di
ya fila sali fana waati ou bien ya fila sali lansra waati afra ma ko jam'an taqdiman wa ta'khiran taqdiman ka fila sali fana sali waati ta'khiran ka fila sali lansra sali waati kaban la ka fulfna nisikala fanani بين المغرب والعشاء كذلك بمعنى مودسه ka safo fitrini safo fanan sali fitri wati la taqdiman afna nise salla fitrini safo fanan nise salla safo wati la ta'khiran badenu nelle halam nublala comme anna to sala li halam numa sisen ne wulu do blala sal dise kafola kasabuke wolle halal di جنا الجمع بعرفة والمزدلفة كسالي كفو عرفة عن مزدلفة لون البنما كفو كوكا كفوك كسالفنا لانسرا كفو عرفة كبيرو كوي جمع تقديم كجنا فنا كسالفنا سالي كبا كلانسرا سالي سالفنا واتي arafa gbero we sunale di kawanka fitrini safo ko flaf nan selion fe jamu ta'khirin ko ka inyon fe safo fana wati we sunale di wo fla ne momin wala hijila ibrawa hijila ibase arafa salna baba salla lansra di sali lansra baba salla adi fo mol nyokole do oke ka taw masine ka wasi tele bela fem tiro fo duwa ka ala matra dunya kairala ka ala matra alkiyaman kairala ka ala matra iloma bari masrunye killa ala matra ibari ma roma jamiye wo me kala wadi wo yesuna ledi ka salfna lansra sali salfna wati ne fitri finansela ayti salla ayte fitri salla arafa aya fulale kwanya wa muzalfa wakatoi doidi do suro doidi do subra jamfaya doidi do atemena fitri sali tamin ko fe ler kile jate mi ler minute bi saba jate doidi do wati menin bela den wato fitri ni safo salla muzalfa le ta'khiran ko ke kofe c'est-à-dire ka fitri ni safo ko sali safo wati على ابن سمادام اللي حلف لنا الجمع في السفر ككفوك كتو يسلالا الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز ككفوك كسلفنا لانسرا وبين فترني السفو كو كفو يوم في أفلا دوكلنا واتلا ويه كولدي من دهاني لون لا شامن بالا كمارو لون لا شامن باكو ايكلا ويسلا ايكلا ايجي تولو ايتاما تولو بمعنى يبول فينو كونو يتاما للا كو بي كمارو ادسي دهالينيه كي سلفنا نلانسرا سليون في نادي رينيدا افلا سلي سلفنا واتي نادو ديارينيدا افلا سلي lansra wati nado diari ya fanani fitri ni safo idi o fla sali fitri wati afnani se kala ida fla sali safo wati ودهني بعد سورة من معازمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر كو رسول ترنين كيساني غزوة تبوك كلفة نكلا تونكا كي ويسي ولا جان تلي نتلي جنكلا أدو يابكا ويسي ولي أني سلفنا أني لانسرا أدو السلي إنيوان في نالوكا ويسي ولي كاسرو تلي ما جنكفلو أدا فلا توي ناكي جيواتي منا لانسرا كاما أني سلفنا أني لانسرا سلكلين فيتري فنانو ميم شوز ناكي ولي fitri banko sila adi fitri ni safo salikleni nalo ki wuli fitri sali kofe adi safo ni fitri sali fitri ni safo sali safo wati
wa si wo be kala wonyale comme hadisalat kalni sabal bulu nyamka rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadha hadithun hasan bad islamal kala be semadi amma ala molikala ro kaira ka anna kafo wa sislala ويقود هندي با كلا يركا كي صلى الله عليه وسلم على صحابه الفنان كاكي نمن كيسي المي قريب برالا كالي ابن عباس ما اكو كنتلو كباريا الله كلا لا سلا ويسيرو خوي كوكو ها كان كباريا لا كومبا كو كلا تري نمن كيساني ne atele jenkela kasro ayala lumal folo bimana ma wayasila wuli folo adi salaf nan lansala sali nyon fe jana ayi yelen kan fe kan mutum ka wayasili nado ka wayasili kasro tele ma jenke folo wayasido bra pre wuli la ate salla ko fonen lansra wati sila abiji adi salaf nan lansra la de kleni ka wasili nyon fe baden woni hadisa ment minisen o be kuma kle na ira kalana kaira kana kafo saliro adahani kila kake sallallahu alaihi wasallam sabal franka ake na ala malad ni alalma lon la sanman be franka ake rombadenu ne mo men kila fe odosa kawaya siwli jani self nabra sunya me amasi mobli dora pre we ulikama etafla de kulo ne na self na seli kana lansra seli ba kwa ma do mobli kono se ay tel lo ko fo lansra seli ko e kana o kere e kana sali ke akewati nye nay wulila we si ba wuli self na masiflo bi mana tele ma janke flo to mobli kono te ha self na wati timi lansra fana wati na se lansra wati se wati ka se ha wo fana ba wati do ay bay lo yoro si yilo no yila self na sali kila lansra sel afla ma ko jam'u ta'khir ibra flala ka folodi kala dundi bimana ka fla sali lansra wati woda hani basif nantala ni aido fana ka ke ne wa si brawli self na brasi wa si tuma ban sari aibra wa si wuli self na brawa se kai to slala ay go sore ka illo sore ka killo ay ba illo ay salijita kabanka self na ni lansra ay wala de nyonfe urake ayra salodi jam'u takdim moyten ne famla ni le wa si slala lolol shama o te dia la sofer benye mba kurosona lemendi ibillo self na wati idi self na lansra sel niro kilo lansra le wati idi lansra ni self na sel ni kilo fitri wati idi fitri ni safo sel niro kilo safo le wati idi fitri ni safo finansal wo flabe dahan dora fa self na brata manka lansra le brase ni fana le ha 17 brase amma self lo la na'am wadahani ba lansra wati mtebana 17 la lansra wati wane 4 awati aro wasane katashi 4 wati la ha tele se awule wati ma madama masa awule wati ma flo aidisi gila kaila sali anyuma la kunyuma mafaro ani salijiro kanato wayasi continue la kala idinya ka famundi ampema ala moleka badenu sise kodo ye claro wala tushtaratu an-niyya fi al-jam' wal-qasr kafoko ila anye angato kafole kalani comme go kalanya ma misiri dol konoya almaminda fa moyina angato fitrin kasafo kafola ha ay wangeta لا يشترط فيها النية نايبنا في جري سلا أي كاي أني كفوكة أي كفوكة وانكي كفول أني وانكي سري فلو سال دمنا واتي وتسراتي دي
naikato kafulale ote ni wankete strategi nay do kada la desela le fana ba ay wa sislala ay rasal fana sel après ay da fo ay la fana sel ay sel basi sitala amma wanketa sa ankato sel fana sella amma wanketa mangato aflala kafulale ote strategi ay sali وهو قول الجمهور من العلماء رأي وقال والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جميعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بالنية الجمع والقصر بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم بعدين على ما بنا سوما كبني الله كلا يرى من كساني أبو من كني كوا مكة أنا لا صابلو أما كي جمال لا كي يوان كتا أيترى كفو من كلا أما كل جمال لا وكنو كي كاي وان كتا أنت تو سلف نامل سلاني ay wan gata kwanga ta fla bele sella mako kala asemen kala aidi arafa fana amma wan amma nya fa yina wanga to salf nan la sallani aka salf nan sel ka banka la sallalti rabadin ayam la kila ko sallallahu alaihi wasallam ana kuna diawlo kila fana ni sallallahu alaihi wasallam abola madina anna lay sali ala sabaldi zul hulaifa ka sel kuna sunya ka la sel wuldi no lofla do man jamal fanani kwaye wanketa ربنا أما الموالاة بين صلاتين فقد قال والصحيح أنه لا يشترط بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية نافلا كوكا تونيونا كسل تونيونا ما سبباري ورفنا موتو وتي سراتي فنانتي تلاو ite srata la angato fonneke sababu ne yake folo meneke ayna to ka fokala wati kunjunaro o be neke folo nineke folo ayna to salikala wati flanano la nala kan salino ya wati mena srati kota abano ya wati junala ayasel nano ela wati flanan fitri safoni safo wati le ro ne fitri ni safo la de no noela fitri fe ayasali nado noela fosa fosel wati lo ayasali lansra ni self na fana beti kala ibn ka bensema de amala mokela mi pado misri dolla alama anna ibe kanala riwayi almaminda fo ko ay won keta nay ka sele rosise nay sallati won ge mata ala fo ko sanyi nalade o bien samri finde anya sala ko no fama won kita misri ko mo fanglen bedi bo ka toy ko ama won kita badenu ko man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika hum adh-dhalimun nima kita Allah taala na mena jila nima kita wala ko idi tonya leke dina ka ko rosono ya elef na rosono ya moyi sarati kota e kana fo ay won kita flo anya keta flo anya botan flo yakfi adamade momen boni ala bon kono kana sallia misri kono wonna la kaira susuko wala aisa ba salatul jamaa afdal min salatul fardh bi 27 daraja jamo kile mo jamala sali kafsa mo kile na sali daraja mo an rumla rokalay dinya ka bensema di amma ala molekala toy badin nam bolay no عندنا الجمع في المطر ككفوك كسابوك سانجيدي ككفوك كسابوك سانجيدي ويكلا روى الأثرم في سننه أن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء الأثرم أكلك على حديث على كتابك نو من توقع سنن الأثرم
akodi kwa ye suna le di kafo ne sanji kala lumena ko kala kafoli ke fitini safola ko fla la kafo وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. إمام بخاري فنان كلا كلي على كتابه كنو قال كلا نمن كيسانيا كو كلا كافون ك صف فيترين صفو كافو لولا سودرو يعني سانجي ترنا للمنا كوسوي وهم يرا كلانا كافو قادحن. إذا خلاصة المذهب أن الشافعية لكو كو عديد بين سيباني كوي سلفنا نلاسرا كفو أفناي فيترين صفو كفو جمع تقديم فقط كاكي جونا كفلاكي جونا واتلا بمعنى نسلفنا نلاسرا لكا وسلي سلفنا واتلا نفيترين صفو لكو وسلي فيتري واتلا كوري ديها سوسي موين مسراتلا بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأول. أكتو كصابك السنجيكو منه ويسرع آية فلوات من الله أكبر تكبيرات إحرام فلورو ويسرع سنجي نلا على تسرات اللي ناي بنا فناني أيسرع سنجي كله وفنان نلا أي فلان دمنا نو كلا بنا أي كسل دمنا سنجي كله نكرو كوابان سل فلمان سنجي كله نكرو كبان كسل فلان دمنا سنجي كله نكرو على بن سمادام. إذن عند المالكية ولكو أنه يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع وللطين مع الظلمة. مالكية لكو قد دحا كسل فناني أتودي كسل فترين الصفو كو سلي فتري واتي لا مصري كنو كما سورة سانجي في سانجي من ناكا ou bien a momria la sanyi men natole ou bien bobra wora ko juya ou bien dibibra ke ko menne asrona bo kasia moro baite se bola bo men ka kana misilla ay tisalla samrado na kana misilla ka sababu ke bo menni ko modi se ka fitri ni safula ke selero ka foguloma yani fitri wati ulfananko kwa akone alublo kafoko ka salfna ni lasala de sanyi koso ulfana mawi wa inda alhanabila alko hanbali ko yajuzu aljam' bayna almaghrib wal isha faqat taqdiman wa ta'khiran qad sebena ka fitrini safo ko fla sali jonala ani kofe nasona glasibra somine ou bien boobra somine ou bien nenek belen ou bien sanji men la mo la fani nyina wo bella dani sababu mundi sa moyen na man kala misilla ay kana toroya soro ay la misilla nali ro ka sababu ke sanji ma ne mo men kala misri kono ou bien ay sella ala bonali elem ne mo men kala misri kono ou bien yiselle ya bonela ou bien yetamala kawa misrima edo fnan isu 30 fusbulo ou bien ila misri kasro isruila alla kula ya juzul jam bimana ile pakele nantala kroka do misrila ou bien ay ki seli jamaro ay jamala ki seli atodi ila bonkono ou bien ay jamale ki seli diani lo comme seli diani me la dan kuna krika iblo ni sla fe fam bero mo te se sella ka fola wol kuna ba muna ate misridi seli ale me misrite seli la ka fola misri le kono misri mena ka foni me ya misriya kiti misri membo robadenu kalay dien ka besima di amma ala mon kala ro ulbela deni ka itakuma men fodi abela deni la mini ka bemnema ka iraka anna ka pokwadi se bena ka safoni fitri
ko la kafo a bebe noma ay bebe noma salfna le butusa grupo fanfla ko di sekela condition la doko ko ati sekela sawaba mundi lon la bilibile men bedi wallahu a'lam ne dalusrona haja wala kelay mako wala ke ka fo fi'lan foka salfna la sala delebi wo koko son slamaya beg lonna ka wo ka fo ni ke kama olona adi sekela fitri ni safo sanji ou bien ko kumbrem le fofono wala o frani sekela ka fula comme anyo kala ya nyameka sanji bana ou bien sam fimba brawli ou bien bobra wala sumaya bra wala kujuya moye sel ka fula mais afanani ke butusa ka misri malon sanji nalao jam fitrini safo ka fotoli sanji manao sanji fitrini safo ka fotoli o fnai tasahulu yoro kujuya wala no yani wotiri blo kujuya anye dan sariya dania sariya ba ko bla nyama aya blati ne sanji ye sumaya bilbile ye bobra wora kujuya sam bilbile briefing ou bien sanji nala ay dia ay kafo kawro mais no te aya to moye bato ke ala misri kono aya sali fitri sali ayisi ka la kofo ayisi ka alqur'ana kara ayisi ka ala tala bona jimi do idar kan sali han safo ese safo bana se molfna na kila de kotuni ka alla ka bato ke ala bon kono ka do okinyoye ka ban ka fara be wole ladia wole kafsa katami akedi sanji kelayo sanji makayo kake ala masra'i la sariya mofo kala idin ka bersemadi ama ala mulika idan la kafo kun kotuni anana aljamu bisabab almarad aw al'udhr kafo ke ka salf la kafo ka sababu ke jangaro kodi ou bien ka sababu ke lanjuru dodi lanjuru meye sella obligé la foyer kafoke idan lonnal brawa kafo ko adahani kafo ka sali kafo ka fla kafo jonala ou bien ka fla kafo kofe nakala ko jangaro kuli بعذر المرض لأن المشقة فيه أشد من المطر كما صار الجنرتو مثال يبلوما أبرا لام في أسرو سلفنا واتي أي سلفنا سلك اللانس رسل بامونا أمالو ni lansras ya lansra na to sila wakata sona li halal hala rona kal hal la fiya so wati mina ay self la kafu ko kama so bele toroya me jangoro eraro o kabon katimi sanji taka sanji ta toroya dawola na ila te sanji jamana di sanji baka na la jamana do idi jamana di ya ibra bo sangoro sawa ko kala idinya ka besema da mala mukala idan jangaro mughni kala fil mughni wal marad al mubih lil jam' huwa ma yalhaquhu bihi بتأديات كل صلاة في وقته مشقة وضعف قد يكني كجنرتو من سلكفو ولي جنرتو دي تروي جنرتو من سرونا نكفو كوي سلي بسلي أواتي دا أدي تروي سرون أدي كا ألفنا من لانفو يدي وكوسون الحنابلة ولوكالا دها قد سلب بيكلا جمعا تقديما او تاخيرا ني دالانجرو كوني كو سل سيلا كفلا اما يالا كفو بريميو واتيفه او بيالا كفو فلانا واتيفه روبادنو كلايديا كابن سما دي اما على موكلا هل دينامينا مينا دينسون سينا كاغبلاما mena denson sina kagbelama awukala da hawo benyen kwai disi ka kafoke selif la dor kilwatla o bien musome ala falawra yi ablume abrake jangarodi ake mustahabadi o bien jangaro mena
nay nyana ta jangaro kudendi lama slama bela den basila kabama ani momi kanyani ayira samnyala ani wonyono siulu o bella ndu toile di nay ka furusa sro ka sanya ka be selkele ma ayefla selikro wala kafsaulma قال ابن تيمية رحمه الله وأوسع المذاهب في هذا في الجمع مذهب أحمد على تاسلا بيرومينو وساني لون ما كان له إمام أحمد كواكا سلامندي رو وساني باولما أفانتو كبلا دوكنو لانجروتيل يينو جامروتو يينو ميا كلا كسببك ويسيدي ويينو ميا سكلا كسببك سلامي ويينو وهكذا إذن عليها إلى كفوكو أدهاني كفوكو أني كفوكي مادام إمام أحمد كفيم في فاني عليه فران وبيلا وكو جامو كفو دسكلا وبيبلو حتى فولا كو يجوز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد مالي بروب سلا أني تبلا إبرابا تبلي كفين غلا جيلا ni wala sallia kabanga wasallia tumado smani setinyeli kofe ubien ila farni di setinyeli kofe kol di se kafo kala jani aye sali atodi ala fin ntoi ko kawa aitinye urabade no be munyira la kafo ko islam ya dina aye sono ya dina le di belementar kala idien ka afam ko yuma di ambema ala moleka idan bade no nan siraya ambena linnatel ambadi malma men ma amra tamirodul kantumado ima o fam idise ka mayni kali koro ni ala tala ka okuna foli no ya ndo okuna foli kinye wala adise woleli kala numéro mena woleti 623 62 62 63 ou bien 655 55 10 55 ou bien 669 88 46 46. Naam. Wa alaikum salam. Tanaste. Naam, antu lila. Naam. Bonal le kain. Naam, amin. آمين يا رب. نعم بسم الله. نعم. ay bola self na wajazakum menya fe kalon self na ni lasram beleri terminal kase fo fitrima badi aywa badima makela la kumaro nenka fam ko sobe aydo na mobili kono ka so self na leri masi ka bo ma han ka wase self na sema ka boy kana se lansra sema ka boy kana se fitri sema kana fitri flanta mi foka se fo 20 terma hakikatan aika fratia bakoro ba muna self la mela dela self na lansra kadam na tile jenkema kawasi ha tile sela awuleno adahani islamenye kuye self na seli wo be kono self na lansra seli wo fla be kono wo leri be kono mais no bana tamina fokata se tile bema ayra saljuluta saljulut mankan kataslama bulo sima ka ay baloninto
imi tan ni makaran ke imi ila effort ke fuye sali akan nyam kawdi komi ka fula nyam ka nay wala sesola jana e fitris ni safo folo sali aya dem nela self nan la salma ba wodi dubra bayila lalla do wati mabatem na flo men dubra yela ila ay do flo sara après ay nato men le halaro ay nato flaf na sella akoni ay ka ka dilmu ya fayni ala fe kama soro ay no men kala wodi ati kala wonya ay kala kenya le ro ala tala kaf ala daha ay nyamaka self nan lansra we sali afla wati doklenaro fitrini safo ay sali afla wati doklenaro imma ya sali self na watiro ou bien ya sali lansra watiro ou bien ya fitrini safo sali fitri watiro ou bien ya sali safo watiro هذا والله أعلم وبالله التوفيق نعم وعليكم السلام الو نعم أنت الإله وعليكم السلام نست الحمد لله وعليكم السلام جزاكم الله خيرا نعم Allez, c'est le numéro là, 623 62 62 63. نعم نعم 623 62 62 63 ou bien 655 55 10 55 ou bien 669 88 46 46. نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد لمن جانا بور لا توكنويا. نعم بسم الله محمد لمن جانا. إمام كقولو إيه فاتيا كرا إمام كوبي واجب لو بي واجب. نعم. أي بيلو إمام كوبي إمام ربا فاتيا كرا إيه لما إمام كوبي أكرا يقولوا واجب لو ولا واجب. نعم. أمر يا كيسونيا. رسول ngombranya ya mila question nya itulu malos ne Fatiha karaye almami ko fe mo blo ate wajibidi ba muna nafla qadi ke wajibidi adi almamin na menko surtout yani ate ke wajibidi salmiliye ke lagbero safo fitri fajri ne almami ka karanka okono akato Fatiha karana naka fola dhalin amin akima kundoni edi la Fatiha karan nado masima kuna aka sura bere twali koro anta bil khiyar yeswar nadi ani ini makun ki tuloma almami karankana ba almami ya karan yi ifnanye karanet ni adokela kawa idise Fatiha karana imiriado e hakli mabo almamina karano ido fana hakli mabo ila Fatiha ro wule kayin wule dafan ro kafo en wajibi le ba wajibite nakala salfanadi lansradi almamin ye Fatiha karana nyama ile fana Fatiha karana wonyali adikima wajibi di oro ye Fatiha karana comme almami fana kata karana nyama ba dotule te dotala mais gbero sali almami komo ke ka fo kufiye Fatiha karan we sunale di ni ka sakala alhamdulillah nado niro masakala ate fesila ila salla wa billahi at-tawfiq robadenu kairaka ka fo comme radio kuma ale wati ledi alawra kitala technicien blaira ko bitabra ban anye masaba madiala masaseti kala idien ka famu di amadinan kono ala mokela kala idien
amba men famu fana ko bara noya anye ala mokela albali mal trakumala ustad Abubakar Sako. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.